morning guys and welcome to my video. Bukan korang je terngiang-ngiang bila tengok harga Apple Watch Series 6 tu. Aku pun sama juga. So this is macam aku punya second option untuk pakai Apple Watch. Korang pun sama. Aku pakai Apple Watch Series 5. So this time aku tukar dekat Apple Watch SE. Video ni dedicated dekat untuk Apple Watch Series SE tau. So aku akan jawab semua benda yang korang nak tahu pasal Apple Watch ni. So aku akan unbox dulu Apple Watch Series SE. Okay, first of all, nama dia. Naming which is Apple Watch SE. Tak ada nombor tau. Kalau tengok dekat device dia orang macam iPhone, Apple kata yang tu adalah kira macam budget. Untuk orang budget-budget nak beli iPhone contohnya. So untuk Apple Watch Series E ni, lebih kurang sama juga. Tapi Apple tak boleh elak satu benda, which is design. Kalau tengok outlook dia, memang nampak sama je. Sebab first Apple Watch still nampak sama macam sekarang tau. Digital crown, butang ni, cuma beza dia is material. Untuk Apple Watch SE ni, dia just ada aluminium je. Tak ada stainless steel, tak ada choices of color, and tak ada keunikan dia yang sendirilah. Cuma ada dekat series 6 ataupun series yang bernombor tu, boleh kata bias juga. Tapi kalau tengok, memang tak ada beza langsung. And dia punya screen tak always on. Tapi later aku akan beritahu balik. Apa yang aku suka dengan series SE ni is dia punya pricing. Sebab starting is RM1,349 untuk 44mm. And kalau nak upgrade ke cellular, yes, yang ni memang ada cellular. Just tambah 200.5. Kalau tengok dekat dia punya standard Apple Watch Series 6, Series 5, kalau nak naik, nak upgrade kepada LTE, ada eSIM tu, korang perlu tambah RM450. So this is the cheapest kalau nak pakai LTE. Not just that, korang still akan dapat Nike version. Yes. Tapi masa aku pergi dekat kedai hari tu, tak ada series Nike. So aku terpaksa ambil yang standard. But really liking dia punya accent warna hitam ni. Kalau kan aku punya Apple Watch Series 5 ni warna silver, warna putih. Tapi I'm not really sesuai sangat lah nak pakai. So sebab aku beli SE ni warna hitam sebab warna dia je. Tapi aku berminat juga nak pakai warna biru tu. Okay, aku pastilah memang korang akan cakap, Fazli, apa yang kita akan lose bila pakai series SE ni? Obviously satu, ECG. Kalau kan ECG ada masa Apple Watch Series 4 kalau tak silap aku. Tapi since then dah 2 tahun, kita still tak dapat guna dekat Malaysia. Kalau nak guna, just account dekat US je. So tak ada function kalau korang nak fikir pasal tu. Untuk orang yang beli dedicated untuk ambil ECG, nope, memang tak dapat. So ni memang sesuai untuk orang rakyat Malaysia ni, negara Malaysia yang dah kena sekat dengan software ECG tu. Sebab kita tak dapat kelulusan kira untuk pakai software tu ataupun hardware yang ada dekat Apple Watch Series 6. So macam korang bayar mahal tapi tak ada guna sebab tak boleh nak access. That is so classic Apple. Not just that, Apple Pay still tak boleh pakai dekat sini. Tapi dia memang dah compatible. InsyaAllah Apple akan masukkan dekat Malaysia soon enough. Hopefully Apple. Obviously benda yang paling dia highlight sekali untuk Apple Watch series yang baru ni is dia punya blood sensor. Okay, untuk baca kadar oksigen dalam darah tu, bagi aku macam tak sepatutnya korang guna sangat. Sebab korang just ada dekat permukaan kira macam normal altitude. Kalau korang pergi mendaki, naik kapal terbang, and kawasan tu memang kurang oksigen, kita ni memang dah ada oksigen, sensor tu sangat berguna. And especially kalau orang ada masalah kesihatan, benda tu pun actually doktor tak recommend sangat nak guna. Kalau pergi dekat hospital, dia akan bagi dekat kepit dekat ujung jari tu. So yang ni kira macam doktor tak akan tanya, pakai Apple Watch Series 6 kan, tengok blood oxygen sensor berapa dapat baca. Dia tak akan tanya, dia akan guna hardware dia orang sendiri. Tapi it's a nice feature yang korang patut ada. Contohnya kalau korang pergi dekat Broga or something. Okay, dalam banyak-banyak benda, ni yang paling ketara yang korang akan rasa bila pakai series ni. That is, dia tak ada always on display. Okay, feature ni sepatutnya dah ada kan untuk jam yang harga like 1,500. Apple, why are you not including with this? Aku tak faham kenapa. Kalau tengok dekat Android Wear ataupun Wear OS, semua dah ada always on display, tak kira harga macam mana pun.
Tapi untuk series ni, dia tak ada. Even though dia tak ada always on display, aku punya navigation, aku punya touch, aku punya movement, bila pakai Apple Watch SE, it's really smooth and aku sangat-sangat recommend. Tak ada hilang rasa macam laggy ke apa ke, sebab jam ni dia pakai yang sama ataupun prosesor sama dengan Apple Watch Series 5. So nampak tak, korang mesti akan dapat smoothness daripada flagship a year before. So tak ada masalah kalau korang nak guna Apple Watch Series E. Tak ada macam dulu-dulu kan, masa mula-mula dia keluar chip pakai yang one core je, lepas tu dia update untuk Gen 2 Series 1. Sebab lembat gila-gila. Nak sync semua data, internet, aku rasa macam just okay je. Sebab dia ada wifi sendiri. Kat office aku lagi pun ada wifi je. Nak set up pun laju je, tak ada hal. Nak buka apps, memang tak ada masalah. Alright Fazli, what's good dengan jam ni lagi? First of all, dia still ada heart rate sensor. Kalau korang tengok dekat bahagian belakang panel dia tu, dah tak ada macam 4 titik macam Series 5. Kali ni macam ada satu lampu tu je, sebab dia just nak check kau punya heart rate sensor. Bagi aku yang tu lagi penting, sebab sometimes aku kena anxiety, aku akan tengok benda tu. Sebab kau tak perasan, just tiba-tiba macam apa hal heart gila-gila and kau rasa pening. So bila tengok dekat heart rate sensor, benda tu akan function yang beritahu heart rate aku tengah tinggi. And untuk orang yang kata always on display tu is a big deal, dia actually just lawa je. Korang mesti dapat guna raise up macam tu, and aku confident korang takkan tengok jam tangan tengah macam ni kan, which is macam tengah relax. Ada glare macam tu nampak, tapi bagi aku macam still dia punya gyro tu kira lagi accurate and senang. Tak ada masalah kalau aku tengok jam nak raise macam ni, and cepat je nak keluar, especially walaupun dia pakai screen tak ada always on display tu. Macam aku cakap, still lawa and cepat sebab dia pakai prosesor Series 5. One of the new feature juga yang Apple introduce masa Apple Watch Series 6 hari tu adalah dia punya sleep tracking. Bukan sleep tracking tapi more to like alarm. So actually kalau tengok cara dia set up, memang like literally just setting alarm je. So dia tak ada detect macam kau automatic tidur and kau automatic bangun. Bila kau tutup alarm tu, dia akan consider okay, kau dah bangun daripada tidur. Yang tu Apple korang perlu refurbish ataupun belajar daripada orang yang buat sleep tracking, contoh macam Wear OS daripada Google tu sendiri. Like literally sleep tracking dekat Apple Watch ni just alarm je. Kau hidupkan, dia detect kau tengah tidur. Kau matikan alarm, dia detect kau baru je bangun. I would not call that a sleep tracking, Apple. Alright Fazli, aku punya final thought untuk Series SE kali ni. This is the first time Apple introduce benda ni, and aku boleh kata this is a positive thing untuk aku bagi feedback bila aku guna. Benda yang aku tak suka is bila Apple terlalu hardkan software dia dekat series kali ni, sebab obviously this is capable of doing everything yang Series 6 dapat buat. This is the one you guys should buy instead of Apple Watch Series 6 kalau tight on a budget and nak track korang punya kesihatan and buat bersenam juga. Ada banyak beza ke dengan Series 6? Obviously memanglah ada kan. Tapi in terms of looks, orang takkan kata, weh tu Apple Watch murah lah, buat apa kau beli, buat apa kau pakai. Aku pakai Series 6, lagi power dari kau. Tak ada makna, tak ada benda macam tu. And kita tak main game pun dekat dalam Apple Watch ni. In terms of tracking, dia punya gyro, dia punya screen memang lawa and should be fine je untuk orang yang pakai Apple Watch yang biasa-biasa je ataupun even casual user. Benda yang buatkan aku melekat sangat dekat WatchOS, dia punya integration. This is the hardest truth yang aku boleh beritahu. Contoh aku boleh bagi WhatsApp, kalau orang hantar aku contohnya macam suara, voice note, aku still boleh play dekat sini. Hantar emoji, semua aku boleh baca. And then benda yang paling aku bengang sekali bila pakai Wear OS is dia punya WhatsApp tak boleh nak tengok gambar. WatchOS boleh pakai, Wear OS tak boleh. Nampak tak? No wonder Apple cakap Apple Watch dia orang dapat jual lagi banyak daripada sales jam tangan biasa. These were the top watch brands in the world as measured by sales revenue. This is what happened after we launched Apple Watch. Terima kasih guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!